نجس مبارك أصله في نامني يا نو تدبرتي كذا هم تين جبسني أو سوات عامة دفتي فتاتي والله جمال على من ما يوجدم حبيبتي وان سجالة توفي ها سجالة مبارك سجالة يجو تعرفتي عاديم تمانية بربادي هندي من بولتي خير يستي يا وان سيمرة والله بالله هندي من إيسن ديمين أما إيسا ولين هاجراتني أنين ديما يتجرت إن ديمين never ever إن ديمين أوكي هنديمين يو بربادي هاجرات يو بربادي هايستو مالي هنديمين أتي كويني تاتي جراتو سر جراتا مالي حبيبتي بك تعمل دفتي كويني تاتي أتي وانت ركتي جراتو إنو متكلين هنجو نمني المو إيسي ديمي وان فدليو تجارة فدلي تو إنو مركت ركو معلقاتي متي بكدا ilmoon haati ilmoodhaan bareetti abbaanis akkasuma ilmoodhaan bareeta ilmoon fi haadhaaf abbaan wal maddii ta'uu qaban joolleen tunuu jechuu isin yoo kaadda deemtan tahee ilmoon tun gaarii taate hin guddattu kanaafuu ilmoo keessa mucaa dumbushee bareedaa dubbii waan miidiyaarra baateef dubbanna malee silaa hin dubbannu ture waan miidiyaan fideegaa miiduumarra dubbatta isin galee ilmoo keessan bareedaa dumbushee san jecha Pultiin keessan walitti deebuu qabdan damo walitti adda simbaan eegan just yaada akkasii san ati dhiisii abbaa mana keetii hojii jiraadhu ilmoo kee guddisadhu bazaraa damo hundi keessanuu Samiiraa bira dhaabbadha wallahi maaliif isin hin jeene beeytanii gara qabdi ilaala wanti isin beekuu qabdan gara qabdi dubartiin gaafa garaa qabdu tasossobanii malee ta'aarsanii miti dubartiin beeka dubartiin gaafa garaa qabdu sossobdee bira dhaabbatti jajjabeessu sirra jiraata malee aarsuun sirra hin jiraatu. Kanaafuu nuti Samiiraa bira jirraa Samiiraas jaalannaa si kabajna yenee qoonjoo hin deemini ilmoo kan keerra rabbi nagaan si haayiku bultii jechuun safaaxaa miti akka ati himtutti waa meeqan itti ta'e jechaa jirta waan ati itti taate rabbiitu beeka nuti mubees ni jaalanna sis ni jaalanna jechuu isin lameenu waliif isin jaalanna. Kanaafuu bafitsuun biyoon bafitsuun hindisini nagaa buusii bultii kan kee miidiyaarra hin fidini kana booda akkasii akkuma duraan keetii jiraadhu lubbuutiyyaa kanas jechuu barbaada. Kanaafuu isinilleen olii gad deemtanii mubee arrabsuu isii faarsuu osoo hin ta'in bakka nama kana akka walitti nagaa ta'an gochuun isinirra jiraata. Maaliif jennaan dubbiin tun takkaa jirtu miidiyaarra baatee jirti miti miidiyaarra baatee wanti miidiyaarra bee tokko yoo ka isaan jaalattan ta'e isaan kun akka walitti araaraman akka nageenyi isaan jidduutti bu'an godha. Afur ayyamaa afur fuudhaa kafar bar silaa kafardii salaannee namni irra guddaan tokko dhiironni tokko na ajaa'ibdan. Isinuu fardii salaataan jirtanii garuu sunnaarraa haaso'itan. Duramee fardii salaataa. Nama fardii salaateeti sunnarraa haasawa bar. Sunnaan salaatu fardiirraa haasawa. No fardii salaatu sunnarraa haasawa jechuudha. Dubartii afur fuudhuun dhugaadha shari'aan isin hayyamte garuu shari'aan dirqama isiniif hin goone. Okay dirqama fuudhuu qabaa jee dhiirri tokko dubartii afur dirqama fuudhuu qaba jee hin dubbatamne shari'aa keessatti. Sunnaadha. Sunnaa. Sunnaadha. Isin galee isin shari'aan isin beeytan ta'a afurii qofa jechuu. Shari'aa zakaa kannachuun beeytan shari'aa salaata shanan salaachuu hin himtan shari'aa dubartiin cunqursinaa dubartii kabajaa hin himtan shari'aa hedduu jira bar shari'aa hedduu jira ግን shari'aan isin himtan afur qofa jechuu surrii ol qabataa deema shari'aan afur hayyamte jaa wallahi kawaransileen isaa xabaq jettee hin dhabne hundi shari'aan afur hayyamte ilaal. Fardii salaatu bar uduuni karatti bee'uun beekurra guddaan dhugaa walitti himnate nuti waan shari'aan isin hayyamte isin hin dhorkinu baay'isawee shari'aa teenya nuti maaliif jennaan duunee jannata seenuu waan barbaannuuf nuti duunee jannata seenuu barbaanna jahannama gubachuun barbaannu duuniyaarra gubanne aakirattis gubachuun barbaannu waan ta'eef kaayyoon keenya maali afurmaa fuutanii miti wal qixxeessaa jirtanidha. Wal qixxeessaa jirtanii shari'aan kan kee ta'a afurii qofa moo
تبررت لي شريانك أبدادا إبادان كم إيمان كم ها بتاع مكون ميجرمو كان عفو ماكي dubartiin akkatti dhugaa itti tangaa'is nafan qolchu deemtanisiin wallahi anama shariyaa wallahi shariyaa waan shariyaa itti faallisu anama maaliif jennaan amantii khiyyaa waa hunda caala na dursa waan ta'eef amantii khiyya khayna itti awwaalamus yoon booru awwaalame amantii khiyyaatu qabrii san keessaa illee bahaa jechuu amantii khiyyaani malee namaanii miti waan amantiin jira jettu hin faallisu nuti amantii teenya kabajaa qabna garuu dubartoota hin cunqursina. Yeah. Okay. እሺ ኢብሳን ሀደበለቱሂ ሆ አለች ሴትዮዋ ናቆፈርች ዱቢን ከጊ ሀቢብቲ ወላሂ ጭርልን ጀው ባይዘወይ ማን ቢና ጭርን እንጀች ሲሰችው ማለ ዱበርቲ ላ ዘዴ ቀባች ቀብተን ዱበርተን ተከተኩ ገዋይ እንተይና ወላሂ ፋራን ተይና አንዱራን ይበደዩን ጪሱ ዱራዴ ከኒን ስሬ ለመረ ጪሱ ስሬ ጋፈ ዱበርቲን ብራ ድፍቴ ስሬ ለመጎረደን ጪሴቹ ሚለ ተኮ ስሬ ተቆረኸ ሚለ ተኮ ስሬ ተቆረፈኒ ሴቹ የበለጠ አጨናንቀዋለሁ ገባችሁ አንቀ መላጣን ይትበው አጨናንቀዋለሁ እንጂ ትቼ ያለ ደሞ ረበል ሃይ ጉቤ አንቀላ መላጣ ቢያቴ ሁርኬ ከቀበቱ ትጅቹ ኔቨር ነመሰባጣ ይስንፈቃዳን ሀቢብቲ ነምኒ ቡልቲ ጀቹ ሰፋጣ ይስንፈቃዳ ኢቲ አረብሰምተኒ ኢቲ ዋሜ ገጀለምተኒ ዋሜ ገጀለምተኒ ጆሉማ ኬሰን ዋሜ ቀንዴ ምን ሆናችሁ ነው? ወላሂ ቡልቲ ቀልቲ ሚቲ ቡልቲ ከበጀሙ ቀብቲ ሲኒቀሌ ያ ወላሂ ከናፉ ያው ንቲ ዋይ ነማ ብራው ሶታኔ ዱበዱ አኒ ባይዘዌ አጀንዳ ነማ አሰውጃል ተካ ዋይ ነመራ አባን ፌዴ ወልፉዴ አባን ፌዴ ወሊሄ አባን ፌዴ ዱዌ አባን ፌዴ ሀፌ ራና ሰዋን ገሩ ጀረ ለምን ከነ ባይን ጃደ መነ ኢሳኒት ለ አፌረመ ኛዴን ቢያስኒ ገሌ ሶ አከነመ ሚዲያ ተቆጥሞ ጫሊስ ሆንበር ባነ ጊዜ ሜቀኑ አፌረኒ ጊዜ ሶመና ኢዳ